तुला राशि नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। आगामी 72 घंटा मध्य आपण जीवन रे जहा घटिब ताहा आपण को आनंद रे नाचिबाको बाध्य करिब। आपण को घर घर बुली मिठा बांटिबाको पड़िब कारण यह छोट कथा नुहे, यह आपण जीवन सबुठारु बड़ कथा। हाँ बंधुगण, केवल ध्यान दे शुणु एवं शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु। भिडियो आरंभ हेबा पूर्व माता रानी समस्त प्रकृत भक्त बालाजी प्रकृत भक्त दयाकरी भिडियोटी को लाइक करि दियंतु एवं सत्य हृदय रे तले थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माता दी जय बालाजी महाराज निश्चय लिखंतु, जहा द्वारा आपणकर समस्त इच्छा माता रानी एवं बालाजी सीधा सड़क आशीर्वाद एवं प्रेम पाइब। आपणकर समग्र परिवार एहाकु ग्रहण करिब। बंधुगण, आपणक सूचना पाई ढोल बजाइबाकु प्रस्तुत हुंतु कारण कलिजुगटर सबुठारु बड़ चमत्कार आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउछि। मोर प्रिय बंधुगण, मु जाने यह बहुत साधारण सुभिपारे कारण आपण प्रत्येकक भिडियो रे प्रतिदिन समान कथा सुनंती। आपण एहा किंबा ताहा पाइबे, किंतु बंधुगण सठिक सूचना प्रदान करबाकू बहुत समय लगे एवं जेतेबेले आमे सूचना आणु 8 रु 10 घंटा समय लगे। आमे गभीर सूचना आणु ग्रहर गति एवं पांजी को भल भाबरे गणना करिबा परे आमे आपणकू जो सूचना प्रदान करूछु ताहा संपूर्ण सठिक। बंधुगण, एही घटना निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे आगामी 72 घंटा मध्यरे अर्थात आगामी 3 दिन मध्यरे घटिब। जेतेबेले आपण एहा विषय शुणिबे मोर प्रिय बंधुगण दयाकरी समस्तंकु जणातु। आपण मध्य आपणक परिवार सहित आनंदरे नाचिबा आरंभ करिबे कारण एही शुभ खबर छोटिया कथा नुहे। एही शुभ खबर आपणक जीवनर सबुठारु बड़ शुभ खबर। आपण जेउ मुहूर्त हासिल करिबा पई एते समय अपेक्षा करिथिले ताहा शेषरे आसी जाइछि। आपण जेउ शुभ खबर आपण एते परिश्रम करिसंती ताहा पाइबाकु जाउछंती। हाँ बंधुगण, किंतु मु आपणकु समस्तंकु कहिबाकु चाहे आपण केवल सबु किछि पाइबे नाही। जेतेबेले ग्रहर परिवर्तन अनुकूल थाए, जेतेबेले आपण ईश्वरंक आशीर्वाद पाइबाकु जानती, एहा आपणक पई परीक्षार समय मध्य। आपणकु किछि सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़िबो, जहा आमे आजिर भिडियो रे आपणकु विस्तार भाबरे वर्णना करिबो। तेणु भिडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। जहा घटुछि ताहा एही भिडियो माध्यम रे आपण जानि पारिबे। तापरे किछि भी करंतु, आपणक जीवन रे जेते काम थाउना काहेकि एही भिडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई समय दियंतु। आपणकर आउ एक भिडियो देखिबाकू समय हेबो नाही कारण मु जाने आपणक जीवन रे अनेक असुविधा चलीछि। आपण बहुत चिंतित अछंती। भविष्यत रे आपणक सहित कौन घटिबो से विषय आपण गभीर चिंतारे अछंती। चिंतारे आपण विचलित रहुछंती, किंतु आपणकू आउ चिंता करिबाकू पड़िबो नाही कारण एबे आपण एपरी किछि पाइबाकू जाउछंती जहा आपणक जीवन को एक नूतन दिग को नहीं जीव एवं यह ईश्वरंक आशीर्वाद भावरे प्रमाणित हेबो। बंधुगण, आपणकर सूचना पाई राहु एवं केतु उभय आपणक राशि रे विपर्जय आनिबाकू जाउछंती कारण आपणक जीवन काल रे आपणक उपरे प्रभु भोला शंकर प्रसन्न होइछंती। प्रभु भोला शंकर आपणकू समस्तंक उपरे कृपा प्रदर्शन करिछंती। 3 देवी एवं 6 देवता अछंती। एही 3 देवी एवं 6 देवता एबे आपणकू संपूर्ण समृद्ध करिबाकू चाहुछंती। आमे भिडियो रे आपणकू प्रत्येक विवरणी बुझाइबू। आपण कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा उचित नुहे ताहा आमे विस्तारित भावरे बुझाइबू। तेणु भिडियोटी को ध्यानर सहित देखंतु। एहा मने रखंतु कारण समय एवं ग्रह
परिवर्तन बारंबार समान नुहे। परवर्ती 72 घंटा केवल आपणक पाई नुहे बंधुगण, यह आपणकर पूर्व कर्मर फलाफल। अतीतरे आपण करिथिबा समस्त भल काम एवं भल कामर फल पाइबार समय आसीछि एवं बंधुगण एही समय को नष्ट करंतु नाही। जेउमाने एपरि शुभ एवं सौभाग्यवान समय अनुभव करती सेमाने प्रकृतरे भाग्यवान। बंधुगण एबे प्रस्तुत हुंतु। आगामी 72 घंटा मध्यरे एही शुभ समयर सदुपयोग किपरि करिवे ताहा शिखिबाकु पड़िबो। हाँ बंधुगण, राहु एवं केतुंक नृत्य आपणक समस्तंक पाई खुशी आनिबाकु जाउछि। आपण समस्ते जानती शुक्र, शनि, मंगल एवं बुध एही ग्रह एबे आपणक राशि रे एक शक्तिशाली मिश्रण सृष्टि करुछंती। आपणक राशि रे एक बड़ विस्फोरण हेबाकु जाउछि, जहा आनंदर लुह आनिदेब। जेतेबेले आपण आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणक जीवन रे घटिबाकु थिबा चमत्कार गुड़िकु संपूर्ण भावरे बुझी पारिबे एवं एहाकु निज आखिरे देखिबे, आपणक आखिरु आनंदर लुह झरिब। जदि आपण चाहुछंती तेबे एहाकु लेखि रखंतु, कारण एही 6टी ग्रह आपणक जीवन काल मध्यरे आपणक प्रति दयालु होइछंती एवं आपणक राशि रे प्रवेश करिबाकु जाउछंती। बंधुगण, एहार कारण हेउछि आपण आपणकर कठिन परिश्रम एवं समर्पणर फल पाइबे। समस्तंकु जीवन रे प्रकृतरे एपरि सुजोग मिले नाही। ध्यान देई सुनंतु, आमे एहा बारंबार कहुछु, कारण आपण आउ केबे एपरि सुजोग पाइबे नाही। दीर्घ 17 वर्ष परे आपण एहा पाइबाकु जाउछंती। आपणकर कुंडली रे सृष्टि होइथिबा एही सुजोग 17 वर्ष पाई सृष्टि होइछि एवं जदि आपण आजि एहाकु हराइबे तेबे आउ 17 वर्ष परे पुणी थरे आसिब। शुक्र, शनि, मंगल एवं बुध केबे भी एक समय रे कोनसी व्यक्ति प्रति दयालु होई नथांती, कारण जेतेबेले मंगल दयालु होइथांती शनिक स्थिति कोनसी स्थान रे खराब रहिथाए एवं जेतेबेले शुक्र दयालु होइथांती बुधंकर स्थिति कोनसी स्थान रे खराब रहिथाए। एवं बंधुगण, आपण समस्त राशि रे एककालीन एते गुरुत्वपूर्ण मिश्रण एक साधारण घटना नुहे। एहा भाग्य को इंगित करे, एहा आपणकर कार्य को इंगित करे। हाँ बंधुगण, एवं एहा सहित राहु एवं केतु मध्य विनाश करुछंती। उभय एबे पराजय को ग्रहण करिछंती। आपणकर भाग्य, आपणकर कठिन परिश्रम, आपणकर दृढ़ता एबे आपणको विजयर तिलक पिंधाइबाकु जाउछि एवं जेतेबेले एही शुभ ग्रह गुड़िक आपणकर कुंडली रे सेमानकर प्रभाव प्रकाश करिवे। मने रखंतु बंधुगण, आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणकर कुंडली रे धन प्राप्ति जोग, सुख समृद्धि जोग, मंगल पूर्ति जोग, अमृत सिद्धि जोग एवं आयुष्मान जोगर शुभ जोग विकसित हेब। एपरि जोग केवल जणे व्यक्तिक जीवन रे घटे नाही, लोक माने से गुड़िक पाइबा पाई शह शह यज्ञ करिथांती। अनेक लोक वर्ष वर्ष धरी तपस्या करिथांती, तापरे ही जणे व्यक्तिक जीवन रे एपरि समय आसे। एही समय आपणक पाखकु आसीबाकु जाउछि, कारण आपण आपणकर जीवन सारा दिन राति परिश्रम करिछंती, किंतु आपण आपणकर कठिन परिश्रमर फल पाई नाहंती। लोक माने आपणको गाली दियंती, आपणकर विफलता पाई अपेक्षा करिथांती। लोक माने मध्य चाहंती जे आपण संपूर्ण नष्ट होई जांतु। आपण आपणकर जीवन रे एते कष्टर सम्मुखीन होइछंती, तथापि आपण हार मानि नाहंती। आपण ईश्वरंक उपरे विश्वास रखिछंती एवं आपणकर कार्य रे अटल रहिछंती एवं सेथिपाई ईश्वर एबे आपणक सम्मुखरे मुंड नुआइछंती। एबे ईश्वर निष्पत्ति नेइछंती जे आपणकर कर्मर निर्णय हेब।
बंधुगण आपणकर कर्म आपणक जीवन रे ही स्थिर होई सारिछि एवं एही 6 जण महान देवी सेमानंकर राय घोषणा करिसंती। एही कारणरू आपणक जीवन रे एपरी एक संजोग घटिबाकू जाउछि। आपण केवल एही संजोगर लाभ उठाइबाकू पड़िबो। आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणको किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य करिबाकू पड़िबो। आपणको किछि गुरुत्वपूर्ण कथा मने रखिबाकू पड़िबो। जदि आपण एही कथा गुड़िक प्रति ध्यान देबे तेबे आपणकर जीवन संपूर्ण भावरे परिवर्तन होइजिबो। तेणु बंधुगण आगामी 72 घंटा आपण समस्तंक पई साधारण समय नुहे। एगुड़िक हीरा ठारू अधिक मूल्यवान प्रमाणित हेबो जदि आपण आगामी 72 घंटा मध्यरे एही 3टी भूल करंती नाही। तेबे एही 3टी भूल कौन एवं आपण सेगुड़िकू काहींकी एड़ाइबा उचित। जदि आपण एहा बुझी जांती तेबे बुझंतु जे आगामी 72 घंटा मध्यरे आपणक जीवन एक अमूल्य मणि होइजिबो। आपण एपरि जिनिस पाइबा आरंभ करिबे जहा आपणक स्वप्न रे मध्य केबे कल्पना करि नथिले। वर्ष वर्ष धरी कठिन परिश्रम सत्वे जहा आपण हासिल करि पारि नथिले ताहा आगामी 72 घंटा मध्यरे हासिल करिबे। कारण बंधुगण वर्तमान आपण समस्तंकु आशीर्वाद करिथिबा 6 जण महान देवता आउ केही नुहंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माता लक्ष्मी दुर्गा एवं ज्ञानर देवी सरस्वती। आपण आपणक जीवन रे एते कष्ट सह्य करिसंती जे एही कथा गुड़िक सुनी एही देवता माने निजे कांदी पकाइछंती। तुमर भल काम अछि। आपणकर स्वभाव भल। आपण सबु बेले लोकंक प्रति भल भावना रखिछंती। आपण समस्तंक प्रति भल भावना रखिछंती। किंतु बंधुगण लोक माने आपणक सहित बहुत खराब व्यवहार करिछंती। आपण जेउमानंक प्रति दुख रखिबा पाई दया देखाइछंती। आपण जेउमानंकु अंध भावरे विश्वास करिछंती सेमाने आपणक सहित विश्वासघातकता करिछंती। अनेक आपणकर निर्दोषता एवं आपणकर भल मनीषर सुजोग नेइछंती। जेउमाने आपणक जीवनर सबुठारु विशेष एवं निकटतम लोक थिले सेमाने मध्य आपणक सहित विश्वासघातकता करिछंती। किंतु बंधुगण सेमाने कुहंती जे जेते बेले जणे व्यक्तिंक पाप सीमारे पहुंची जाए सेते बेले परमेश्वर सेमानंकु ध्वंस करिबा पाई अवतार नियंती। सेही परी बंधुगण आपणकर शत्रु मानंकर पापर पात्र पूरण होई गलानी एवं आपणकर भल कर्मर पात्र मध्य पूरण होई गलानी। एबे एही 6 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर धनर देवी माता लक्ष्मी देवी दुर्गा एवं देवी सरस्वती आपणको गत 6 वर्ष धरी आपण जहा चाहुथिले ताहा प्रदान करिबाकू जाउछंती। हाँ बंधुगण आपणको आगामी 72 घंटा मध्यरे किछि गुरुत्वपूर्ण जिनिस प्रति ध्यान देबाकू पड़िबो। आमे आपणको आगामी 72 घंटा मध्यरे केउ शुभ खबर मिलिबो ताहा विस्तार भावरे कहिबो। बंधुगण आपणको सतर्क रहिबाकू पड़िबो। कारण जेतेबेले आपणक जीवन रे भल समय आसे जेतेबेले आपण कोनोसी भल काम पाई बाहरंती आपणक जीवन रे थिबा शत्रु आपणको असुविधारे पकाइबा पाई सर्वदा सेठारे उपस्थित होई जाए। आपणको खुशी देखि से स्थिर होई बसी पारे नाही। ता भितरे कोनोसी प्रकारर छलना एवं ठकेई सबु बेले लुचि रही थाए। से आपणको असुविधारे पकाइबा पाई एक उपाय खोजिबाकू चाहे। एपरि किछि करिबा जहा आपणक जीवन रे छोट छोट खुशी रहिबो ताहाकू दुखरे परिणत करिबो। तेणु बंधुगण एही प्रकारर घटना आपणक समस्तंक जीवन रे प्रायतः घटिछि।
ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଏଠାରୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ଆଶା ଆପଣାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି 6 ଜଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଜ୍ଞାନର ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସେହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏବେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଔଷଧି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପାତାଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କାରଣ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବୁଝାଇଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହିସାବକୁ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଉପାୟରେ କନ୍ଦାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରେ, ଭଲ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଏବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ସେହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇବୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହେଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି,
ଯେପରିକି କୌଣସି ଅଫିସ କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ତେବେ ଏପରି କାମ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ଯାହା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ମଦ, ମାଂସ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା। କାରଣ ଏଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ଉଭୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିବେ। ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଏହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ତାମସିକ ଜିନିଷ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ପରାଜିତ କରିପାରେ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା। ଆପଣ କିପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ? ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଘରର ସଫାସୁତରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଘରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଘରେ କୌଣସି ଯେମିତି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏମାନେ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣନ୍ତି। ଯାହାର ଘରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅପରିଷ୍କାରତା ରହିଛି ସେ କେବେ ବି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।